Susubukan natin magtinda ng ice candy ngayon dito sa Banal na Bundok, San Miguel, Bulacan mga idol. Pero literal na ice candy ang ating ititinda. Tara! Ice candy. Di, 10 lang po. Wow. 10 lang po ate. Ice candy. May menthol, may spicy. Ilan po? Bagay na ito kasi tagin ito, no? Ice candy. Laban si Kim. Pwede naman po. Meron dito, basag na eh. Kunin ko like ice candy natin. Ice candy, ice candy. Ice candy. Dalawa ba? Ice candy. Ito yung chocolate flavor. Ice candy. Bagay po ngayon, mainit ngayon pa na. Ice candy po yan. Oh. Ice candy po yan. Hey! 20 na lang po yan. 20 na lang yan. Ice candy. 4 na piraso yan. Ice candy kasi po, dalawa lang, maliit pa. Ito, malaki. Tawin natin. Ice candy yan. Ice candy ngayon. Well, 20. Dito ay napagbenta din tayo, ngunit dahil may music, fast forward muna tayo dito at baka tayo ay makaka-copyright. Ano lang po? 10 piso lang po. Spicy, saka menthol flavor. Menthol, saka po Ay, ubos na pala yung spicy. Menthol na lang po sa ice candy. Ice candy. Ice candy. Candy. Ice candy po. Menthol po yan, menthol. 10 na lang po sa inyo, 10. Kung kayo gaganahan, pwede nyo double pay. Gana kuya? 10 na lang po sa inyo, kung gaganahan kayo, double pay. Kuya naman, kala ko ba yung hugot? Boss! Ice candy! Ice candy po. Yun ba, mainit pa na. Bagay na bagay ito sa inyo. Mainit pa. Hindi, 10 piso lang po. Ice candy. 10 lang to, ice candy. Ano po bang flavor? Kahit ano. May menthol kami dito, may sobrang tamis. Yung sobrang Parang kasing tamis na pagmamahalan yung dalawa. Ilan po? Dalawa? Sige. Ito po. Ice. Ice candy. Candy. Uy! Ayan po uso ngayon. sabi ko matamis, but menthol. Ice po sa'yo. Ayan. Candy. Yan po kasi uso. Ice candy. 20. Binasag ko na yan kaya 30 na yan. Sabi, bayaran mo. 20 lang po. 20 lang, ice candy. Masarap yan. Gawang banyo yan eh. Candy yan, gawang banyo yan. Sige ba? Sarap yan. Sarap yan, ice candy yan eh.